نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبيا مسيح ربنا الله سبحانه وتعالى تبعي جاني ما لغو لنتكدو والآخرة نكر لنتكدو كشياني نما وننافع كاكالا كرام محمد صلى الله عليه وسلم. أنا كسوكي وأنا كصحابة سلمو أنا مو تكرو مكا فكتاسي دين الأمة وكفي أن يوفني السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كألا جلي أمانك جيني روي ولا أمانك جين واتي لا كشي أن هنا البركة وكي أنا أقبل جلي نيه تلينيتا كأنه نوي برنامج الفرقاني الدكتور والإمام عثمان صالح تراوري اللي بيجابل دي موقع نهائي لا وكنكا أمبي كمان جبلا دي أما كوفي نكمل موقع نهائي كم كلين على أن تسجلوا من السكيل إن شاء الله. الدكتور الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنوكا بركادا كسياني نما كويني كالا كاتشيدين باكا أنا كسودونغي وأنا كصحابة سلمون أني ماما ممنا تقول أني باراني ما كلي فواتا سيالكي أما جودوما أما رديلي على كان سرو باراني ما كلا وچلا على كان جيري لمن على كان جيري كان على كان جيري على إنسرانيا لا على كان فرجون كنا دوكا دينا فامون مالا كان نوي أني نايا فامو على كان دما بارك يكون منا على كان الدنيا وكان بلو دلوي على كان دلوي على كان كي على كان جنسر لسبب ينبيلا جنين بلو على كان بيكا هوريا كوتاسما دونيما كجنة الفردوس كان بيسيغر اللبين كي بسم الله إن شاء الله. الحمد لله. دكتور كمان يبلغ كوفي بيسكي نيغالي فولو ويأمبرا مسلوكا نيغالي أكو أولوكي مسلوناني يبوتيكم أو فمنيو دكما مسلوكيلين بي آيرا كفوا يا فروسا فروسا لكوفي كوفي جين يا مسلونا كوريتا أو أكيلين موتا واتي جايني كوفي تانا سيري تارا جايبولو مسلومينا كموبلا تانا سيري تارا فوكتا سيمسوي نبيفيرا أو أولومي يمسوي أمي يجاوي يلا بسلامة بكريم يكون يقول أنا سيسون. ركام بين سوما don kala bela jeni benendo akan kafo ate ben cheka musufuru katemena ninka fe don kala ijma fo muna ibn hazm rahimahullah abe alanga lika fo ko ajma'u don kala bela jeni bena kan kafo ate ben mo ka musufuru katemena ninka funa kala arakra ya sallallahu alaihi wasallam arakra kofe أتبع مغوريك ومسفروك أتمع نانيك وجوايا كلنا الإمام البغوي رحمه الله أفنى بينيكم أكان كلين فوكا فو دون كالوكا إجماعو يمينو يبنكاين وما فنيوان كمونا كو دوي كفو على كرا كوفي صلى الله عليه وسلم أتبع مغوريك ومسفروك أتمع نانيك ولا ترمذي بالانغالي أني أبسونا نورو كنا لا كفوكالا كرا صلى الله عليه وسلم كواتي لدودنا سلاميالا نوي غيلان الثقافي الدوني مونكالا سلاميالا يسرو مسو تشامان تمابلو مونكا تشاني ناني قال كرا كما صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعة وفارق سائرهن مسو تشامان منو بيبلو كيغا ناني سوغانتي اوتشلا أتو كيكا لو فرانيو يقولوا لابلا على كرا نفاي صلى الله عليه وسلم ولو توكلنا لو تلاك مقام بي كو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم كو لو تلا بجند أو ما كم سفر ممن أوجا فلا سوا ناني نمونيا دون كافو كيتنا سيغاتلي كي غادان كلمة ولي نجوم سوبي بلو
ولا ابن جرير الطبري رحمه الله أني ابن كثير أني تفسير كلا ورو ولو بلا جنيا أجراك فقال تعالى إجتي مندي no de ka damne fla saba nanina ko koro de ka fok ima ngat men naninka o de kama ko labana ala ko ne munya donc itna sagatle ki ga dan kelema ko kelen fola ko ba jira ka fo jate naninde nani fola non te no kunte ko kunte ke nani foli kuna ola ne mamu o bara inke o tigila mo ka la hale damadoy Allah halaya folo ye dumai nati ya daga ayre ka fo kale bi se ka fem furu mun ga cani nani ko benindo o ye halala de abe kafiriya kadaka aye korna aya jelin galontigiya ne mamu ye korna aya jelin galontigiya ka haramun daga ire ko ke halalai ni yo kebe kafiriya o ye lahalaya fɔlɔ ye a lahalaya filanan ye duman ye mun b'a la n'a b'a dɔn tigitigi k'a fɔ k'a tɛ bɛn i ka tɛmɛ naani kan nka ale y'a kɛ ala kota bolo ma k'a sɔrɔ a haramuyali sabatilen don a yɔrɔ an b'a fɔ o tigilamɔgɔ a ma bɔ diinɛ kɔnɔ nka a bɛ ka jurumi de sɔrɔ mun farila naani na in kan o tɛ furu ye a bɛ jɛnɛya de la o la fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ n'o ni ɲɔgɔn cɛ o ye haramu de ye a bɛ jurumi de kan k'a ta nka a tɛ kafiriya madama ale yɛrɛ kɛlen don k'a sabati ko a bɛ haramu de la o ye n'a fɔ mɔgɔ min bɛ jɛnɛya kɛ a b'a dɔn jɛnɛya ye haramu ye a ma daga a yɛrɛ ye nka ale b'a dɔn haramu don a bɛ k'a kɛ haramu fana kɛli de la o tigilamɔgɔ ka jurumi b'a kan nka a tɛ fɔ k'a kafiriya la a ka jɛnɛya jurumi b'a kan de donc a ka silamɛya kɔnɔ o tolen bɛ yen a bɛ ka waleya mun kɛ o ye jɛnɛya ye o la ne ni n tigi b'a dɔn haramu don ale fana b'a kan k'a kɛ haramuya de kan o lahala in kɔnɔna la a bɛ fɔ k'a bɛ haramu de la silamɛ don nka silamɛ jurumi batigi don lahalaya sabanan wɛrɛ bɛ yen o ye mun ta ye subaha ye subaha ye duman ye faamuya ɲagamilen don maa mun bolo o la a ka kan k'o la faamuya la de a bɛ se ka kɛ faamu ɲagamilen dɔ b'a bolo faamu ɲagamilen b'a bolo ka da kuma dɔ kan o kan ka lakalan de ka dalilu jɔ a kan ne dalilu jɔra a kan alhamdulilayi o y'a bannen de ye n'a ma baara kɛ ne dalilu ye a bɛ minɛ i ma ala ko t'ala ka minɛli la n'a yɛrɛ y'a dɔn ko ala ko t'a don nka a bɛ k'a kɛ ten wali a bɛ minɛ kafiriya minɛli la n'a y'a dɔn k'a fɔ ko haramu don nka a y'a daga a yɛrɛ ko haramu tɛ o kɔfɛ lahalaya wɛrɛ bɛ yen tuguni o y'a ye mun t'a kiti dɔn a bɛ se ka kɛ ale t'a dɔn yɛrɛ de nka a kɔni silamɛ ka sɔrɔ yen ten an ka mali jamana ɲɔgɔnna kɔnɔna la ko mun t'a dɔn ko cɛ ka kan ka da muso naani ma o faamuya o ka gɛlɛn kosɛbɛ nka n'a t'a dɔn a bɛ fɔ a ye n'a y'a dɔn n'a bɔla a la a fɔla a banna n'a yɛrɛ dun ma bɔ a la a bɛ don kiti fila fɔlɔ mun fɔlɔ a bɛ don o dɔ la kelen kɔnɔna la o la fɛn mun don sa ne muso de ye nin lahalaya in dɔn musow b'a lasigi ka dɔnnikɛla wele ka na k'a la faamuya la n'a y'a dɔn ka tila k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ halala don ale b'a kɛ o kɔrɔ a bɔla silamɛya la a musotɔ minnu bɛ olu bɛ bɔ a ka furu la ka da ka kafiri ni silamɛ tɛ furu ɲɔgɔn ma nka n'a ko awɔ n b'a dɔn a tɛ bɛn haramu don n bɛ k'a kɛ a bɛ n'a fɔ a bɛ jɛnɛya la o la sariya t'a fɔ wajibi la muso ninnu ma a ye bɔ a kunna a bɛ komi cɛ mun ye jɛnɛyakɛla ye cɛ jɛnɛyakɛla n'a muso ko n tɛ se ka to a ka furu la sariya la n'a bɔla a bɔ kunna nka n'a ko n bɛ se ka sabali ka to a ka furu kɔnɔna la yen ten sariya t'a fɔ diyagoya bɔ a ka furu la o la a ka lahalaya bɛ bila nin de kɔnɔna la donc a kɔni mana kɛ cogo cogo la a ka kan ɲɛɲinini ka kɛ ka se k'a la faamuya faamuko ɲuman na n'a y'a sɔrɔ a tigi bɛ mali jamana kɔni de kɔnɔna la yan
alhamdulillah dɔnkɛlaw bɛ fan bɛɛ la o bɛ se k'a la faamuya n'a bɛ ala ta de nɔfɛ n'a b'a ni dɔngɔn de kɔsa i ma a ka halala kɛ a fɔ a ka haramu kɛ halala ye n'o kɛla a bɛ kafiriya wali a ka haramu ta cogo la nka ale dɛsɛlen don ale la a bɛ tugu a ni dɔngɔn nɔfɛ k'a sɔrɔ a kɛlen don ka haramuya sabati n'o kɛla a bɛ kɛ jurumibatigi ye wallahu ta'ala a'lam wa hakam. o jate ka bɔ kɛnɛma den do ka da kan ne furu tɛ sariya ma furu mun jate den mun bɛ sɔrɔ furu kɔnɔna lo ye kɛnɛma den de sariya la den tɛ ba in de den do ka da kan furu sabatilen ta o ni ɲɔgɔn cɛ ne sariya ka sabatili ye. Alhamdulillah o faamuyalen kɔfɛ ni ye n balima denmisɛnnin dɔ ka ɲininkali ye a k'ale si bɛ san 13 bɔɲɔgɔnko la a ko k'a ye jateminɛ kɛ a bangebaga bɛ ale n'a balimakɛw ani ale dɔgɔmuso ni ɲɔgɔn cɛ o bamuso kɔni a tilennen tɛ kuma o kuma a bɛ musomanw de fisaya cɛmanw kan a ka yɔrɔ bɛ k'ale degun kosɛbɛ i k'a bilasirali di u ma. wallahi ni lahalaya in bonda la ka sin k'a kiri tigɛ ten a ka gɛlɛn a b'o fisaya ne cɛmanw ye mun na. a yira jinfɛnw na a bɛ fɛn mun di u ma hali n'u kɛlɛla i b'a ye kuma bɛɛ a bɛ cɛmanw de bɔ ka di musomanw. bon o lahalaya kɔni caman an fɛ yan o ye dilanni siraw de ka sin ka kiri tigɛ a la o ka gɛlɛn nka ka tilen i denw ni ɲɔgɔn cɛ sariya b'o ɲini alakira sallallahu alaihi wasallam Ubadata bin Samit a ka hadisa langalen bɛ yen alakira ko k'a fɔ ko a ye sira ala ɲɛ a ye tilen aw denw ni ɲɔgɔn cɛ a ye sira ala ɲɛ ka tilen aw denw ni ɲɔgɔn cɛ o fɔla sɔnni fɛnw de la ale ye sɔn fɛn dɔ di a den dɔ ma a m'o di a den tɔw ma a y'o kibaruya di alakira ma sallallahu alaihi wasallam kira ko a ma ko ɲala i y'a ɲɔgɔn di denw bɛɛ ma ko ayi alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam ala a ye kulo majɔ a ye sira ala ɲɛ ka tilen aw denw ni ɲɔgɔn cɛ o la sɔnni fɛn bonda la dɔnnikɛlaw ko k'a fɔ ne ye nin di den in ma i kan ka ɲɔgɔn di den dɔ in ma fo n'a y'a sɔrɔ a dili dɛnnen do sartu dɔ la sartu mun bɛ yen ne dɔ dɛsɛla o dafali la misaliya bolo ma e ko i denw ma bɔ nin ye telefɔni ye ni mun sera ka kɛ premier a ka kilasi kɔnɔ n b'a d'o ma ne nin kɛla premier a dilaw ma ka da o kan halasa banna o kɔrɔ hali ni dɔ in fana tun kɛla i b'a d'o ma nka nin ka premier de y'a to a y'o sɔrɔ baasi t'o la nka fɛn mun bɛ yen n'i y'a bɔ i yɛrɛ la tɛ k'i bɛ k'a di o ma a ka kan i k'a di o ma ni tilennenya ye fɛn wɛrɛw bɛ yen tuguni mun dɛnnen don mako la o kɔrɔ ni mago bɛ nin na dɔ in mago t'a la mun mago b'a la i b'a d'o ma ni dɔ in fana mago jɔra a la i b'a d'o ma fana ye tilennenya ye misaliya bolo ma nin ka samara tiɲɛna ale mago bɛ samara la dɔ in samara caman b'o bolo n'i ma samara di nin ma sinankolon bɛ tɔgɔma ne y'a di nin ma i bɛ dɔ fara a ta kan de o lahalaya ɲɔgɔn na la i k'a di nin ma ni dɔ in fana ta tiɲɛna k'a d'o ma o de ye tilennenya ye o la ne nin sabatila tilennenya sabatila nka fɛn mun bɛ yen n'i b'a bɔ i yɛrɛ la k'a di o ma ten k'a sɔrɔ a tɛ ka den sarito la kelen a tɛ ka den mago fana la fila foyi de ka lajali don k'a di ka tilen u ni ɲɔgɔn cɛ o ye wajibi de ka tilen u ni ɲɔgɔn cɛ o ye wajibi de ye ka da alakira kan ni hadisa in kan sallallahu alaihi wasallam a ye sira ala ɲɛ a ye tilen aw denw ni ɲɔgɔn cɛ ɲala den cɛman ni den musoman masa ka sɔnni sira fɛ a ka kan ka o dama kɛɲɛ wa wala a man kan k'o dama kɛɲɛ nin yɔrɔ in na kɔrɔfɔ fila bɛ dɔnnikɛlaw bolo dɔnnikɛla dɔ y'a jira k'a fɔ ala ye tiɲɛ tilanni kɛ mun cogoya mun na ala ye tiɲɛ tilanni kɛ cogoya mun na k'a fɔ ko lidhakari mithlu haddil unthayayn ko den cɛman kelen bɛ denmuso fila niyɔrɔ sɔrɔ olu ko k'a fɔ ko hali ɲɛnamaya kɔnɔna la ko denmansa kan ka baara kɛ ni o ye ko hali ɲɛnamaya kɔnɔ ko denmansa kan ka baara kɛ ni dɔw t'a la nin kan k'a fɔ ko ni mansaw fato la alaw taala kɛtɔ la ka o niyɔrɔ tilan a ye denmuso fila niyɔrɔ di denkɛ kelen ma cogoya mun na
ko hali ne masaw yɛrɛ bɛ baro la n'o bɛ sɔnni kɛ k'o bɛ se ka baara kɛ ni dɔnnikɛla dɔw talan kan a dɔw ko la nin kiti in ye k'o to yanni o fatulen kɔfɛ de nin kiti in ye o fatulen kɔ de Ala Taala ye tiɲɛ tilan k'a kɛ tan nka k'o to balo la ka denmuso fila niyɔrɔ de dencɛ kelen ma k'o tɛ bɛn o de dɔnnikɛla fanba ka kumakan ye wa n'i y'a lajɛ o de ka giri kosɛbɛ ka d'a kan Ala Taala ye denmuso fila niyɔrɔ di denkɛ kelen ma tiɲɛ na ni kodɔn dɔ ye o kodɔn ka ca kosɛbɛ a ka ca la denmuso caman bɛ kɛ o faso kɔnɔ n'o ma se furu ye denkɛw fana bɛ faso kɔnɔ denkɛ de bɛna jɔ ni denmuso ye n'o tɛ a tɛ fɔ denmuso ka jɔ n'a yɛrɛ denkɛ min bɛ jɔ ni denmuso ye a bɛ n'a fɔ niyɔrɔ min bɛ di denkɛ ma denmuso bɛ tila ka dɔ dɔw fana la o cogo kelen fana la a dɔw la hali ni denmuso taala cɛla la ni furu ma ɲɛ a bolo a bɛ segin ka na faso de la a denkɛ mun bɛ yen n'o y'a balimakɛ o de bɛ tila ka jɔ n'a ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ fɛn dilaw ma mun ka ca n'ale ta ye o kɔrɔ ye a bɛ tila ka dɔ don ale ta fana la ni kodɔn dɔ ani kodɔn wɛrɛ o la yanni saya kɔ ani ɲɛnamaya o lahalayaw tɛ kelen o de kama dɔnnikɛla fanba bɛ mun kan o de ye k'i to baro la n'i bɛ sɔnni kɛ k'a di denw ma sɔnni mun n'i b'a bɔ i yɛrɛ de la a dannen tɛ sarito la wa a tɛ ka di mago fana kama i bɛ o bɛɛ lajɛlen dama kɛɲɛ cɛman fara musoman kan wallahu ta'ala a'lam o la mun ye k'a fɔ yanni denkɛ ni denmuso mana kɛlɛ ka denkɛ bugɔ ka di denkɛ ma denmuso ma ka den cɛman bugɔ ka di denmusoman ma ni tilanin tɛ ɲɔgɔn ye sira la peut-être o bɛ kɛ mun na ka caya yanni denmuso lafulen don denkɛ fanga ka bon ni denmuso ye ale mun ye fangatigi ye n'ale ma se k'a yɛrɛ minɛ lafulen ma masa bɛ fara lafulen kan k'a dɛmɛ ka da Alakira ka kumakan dɔ kan sallallahu alaihi wa sallam ko ad-da'ifu amiru rakib maa mun ye maa lafulen o de ye taamadenw ka ɲɛmaa ye o kɔrɔ ye fanga tɛ mun na o de kan ka dɛmɛ ka di fangatigi ma walasa a kana tɔɲɔ hakili la denmansaw b'a kɛ nin hukumu de kɔnɔna la donc ni tilani bonda tɛ kelen ye tilani bonda an bɔra k'o kiti fɔ nka nin dabɔra lamɔ sira dɔ de kama o yɛrɛ an ka ɲɛnamaya yɛrɛ taabolo ye kuma bɛɛ la an bɛ fangatigi de jagalaki ka di lafulen ma donc n b'a jigiya k'a fɔ a bɛ nin bonda in de la wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah kɔfɛ ni yɛrɛ bolo fara la i b'a ye kuma dɔ muso ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnw mana na muso dɔw bɛ den bugɔ walasa ka digi fa la yala o kiti fana bɛ yen. Ka den bugɔ walasa ka fa tɔɔrɔ n'a ye kɔni o ye tɔɲɔli de den ka mun b'o la wala taziru waziratun wizra ukhra fɛn mun bɛ yen ni i cɛ ni ɲɔgɔn cɛ o y'aw cɛ la ko ye n'i ye den dɔw la ka den bugɔ i y'a tɔɲɔ de o la o ye haramu de o tɛ bɛn cogoya si de la a tɛ bɛn i ka mɔgɔ dɔ ka kungo ta k'o da dɔ kan k'a fɔ k'i b'o tɔɲɔ ni a ye hali ni furusa dɔnna cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ bɛn aw ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ ni den ka sira ye ala b'o fɔ an ye alikɔrɔna kɔnɔna la la tudara walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladi wa ala alwarisi mithlu dhalik yani ko a tɛ bɛn fa ka wolomuso tɔɔrɔ furusa kɔfɛ n'a den ka sababu ye o cogoya kelen fana la a tɛ bɛn ba fana ka cɛ tɔɔrɔ den sɔrɔla cɛ mun ye kɔrɔna y'a fɔ nin fɔcogo de la yani mawludu lahu o kɔrɔ ye ba ye den bange cɛ mun ye a tɛ bɛn ba ye a fana ka o cɛ in tɔɔrɔ ni den sababu ye fa kana ba tɔɔrɔ furusa kɔfɛ ni den sababu ye wa ba fana kana fa tɔɔrɔ furusa kɔfɛ ni den sababu ye ala ye balile ka bɔ o ma o kɔrɔ ye duman ye e k'a fɔ ko yani i b'a dɔn fa ka denko ka bon dɔn ka fɛn kɛ den na mun bɛ fa tɔɔrɔ a dɔ la a bɛ n'a fɔ k'a bɛ den minɛ i bɛ tila ka ban ko a tɛ di o ye tɔɔrɔ sira dɔ ye o cogoya kelen fana ba fana fa fana k'a fɔ k'a b'i balan den na ka den minɛ k'a ni ba fara ka bɔ ɲɔgɔn na a b'a dɔn ba ka denko ka bon
donc rankin mun b'ale dusukun na ka ɲɛsin ba ma ale b'a laɲini ko rankini dilan ne den ka sira ye ala ye bali ka bɔ ma ne ni balila furu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ furusa dɔ la minnu cɛ yɔrɔ mun na furusa tɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu t'a ni bali ka kan o de kama a tɛ bɛn ba ka den tɔɔrɔ walasa ka fa lasɔrɔ i n'a fɔ a tɛ bɛn fa yɛrɛ fana ye a ka den tɔɔrɔ walasa ka ba lasɔrɔ cogoya mun na a fila bɛɛ lajɛlen ye haramu ye wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, kɔfɛ wele wɛrɛ bɛ da o kan o tigi ko ko jumadon lansara seli kɔfɛ k'i sigi misiri kɔnɔ fo ka taa se fitiri ma ka ala ko sumaw kɛ ka ala welew kɛ yala ko o baara in kɛli silamɛ bɛ mun de fɔ o la. ala k'an bɛn sababa ma alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan dɔ bɛ mun bɛ sahih muslim kɔnɔna la k'a fɔ ko wagati dɔ bɛ jumadon kɔnɔna la maa o maa mun mana ala deli o wagati in kɔnɔ ko ala b'i ka deli kan jaabi o kɔrɔ ye wagati dɔ bɛ jumadon kɔnɔ n'i ka duwawu binna o waati in kɔnɔ ko ala b'a jaabi nka waati in ye waati duman de ye dɔnnikɛlaw fara ɲɔgɔn kɔ waati in kibaruya la waati duman don nka dɔnnikɛla fanba ka kumakan bɛ mun kan o ye k'a fɔ lagansara seli kɔfɛ ka se tile binni ma dɔnnikɛla fanba tagala o kan ne maa mun ye baara kɛ ni o ye k'a to juma lagansara kɔfɛ la i b'o kɛrɛnkɛrɛnya ne duwawu kɛli ni Alahu Taala weleli ni ala kosuma basi t'a la ka d'a kan dɔnnikɛla dɔ y'a fɔ o ye baara kɛ ni dalu dɔ ye Alahu Taala ka kumakan ye k'a fɔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون كون سيلي بانا شريعة جندا ما جنسة دولو سانفك أو داهر منيني ناو كالله تعالى كوسما نو كلاو بكيسي ولو لوكو سيلي بانين كوفي على جندي داهر منيني نا نا كلالا كا على كوسما كوفو ko o tɔnɔ kɛ kisi ye ko b'a jira k'a fɔ duwawu mun n'a bɛ jaabi o ye juma wulafɛla de ye ka d'a kan ne seli banna donna wulafɛla la o kama olu t'a la o taabolo in kan nin y'o ka dalilu dɔ ye ka fara dalilu wɛrɛw kan o la ne mɔgɔ min ye jumadon wulafɛla kɛrɛnkɛrɛnya k'a kɛ i ka duwawu kɛ wagati ye k'a sababu kɛ nin ye baasi t'a la dɔnnikɛla dɔ y'a fɔ ko jumadon duwawu jaabi wagati ko lagansara kɔfɛla don والله تعالى أعلم وأحكم. الحمد لله. أكاني مهم بسمين وعلا نالي أفو حتى ألامني يلا كابي كنتني كافو والما فنبي فليت كالا كي سومني كابو تكلم بولا ما مبينا كلنو كاداتك إلا نيافو أتي جابي شريعة لا بكنتني كافو alakira sallallahu alaihi wasallam dɔ t'a la ma don dɔ la a ko ala ka ciden ne balima dɔw bɛ yen n b'o tugu ɲɔgɔnya n b'o yɛrɛ tigɛ n na n yala n b'a kɛ cogo jumɛn na alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko a ka tɛmɛ ni o tugu ɲɔgɔnyali ye a b'o tugu ɲɔgɔnyali mun kɛ n'o bɛ ko yɛrɛ tigɛ a la ko a b'i n'a fɔ a bɛ ka tasuma buguri kalama de seri o kan kira in fa sallallahu alaihi wasallam o cogoya kelen fana ala kira ka kumakan bɛ sallallahu alaihi wasallam a ko laysa alwasilu bil mukafi'i ko tugulikɛla tɛ juru sarala ye tugulila o tɛ juru sarala ye tugulila ye jɔn ye maa mun bɛ yen ni maaw y'o tigɛ a la a b'o tugu maaw y'a tugu a b'o tugu o kɔrɔ maaw y'o tigɛ a la a b'o tugu maaw y'a tugu a b'o tugu nka juru sarala ye jɔn ye maa mun bɛ yen ni maaw y'a tugu a b'o tugu nka n'o y'o tigɛ a la fana b'a tigɛ o la o kɔrɔ n'ale ye maa mun fo n'o y'a laminɛ a b'o fo nka n'a ye maa mun fo n'o t'a laminɛ a t'o fo o ye juru sarala de ye o la alakira sallallahu alaihi wasallam a ko tugula tɛ o tigilamɔgɔ tɛ tugula ye tugula ye jɔn ye maa mun bɛ yen n'a ye maaw fo o b'a laminɛ a b'o fo
ayo fo o ta lamna bo fo o de tugul la yere kira ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam o la ka continuer ka o fo kada ka mo te mo ko ta Allah ta'ala yoro ale ya datige la ale ma lamne o jurumi ba ale ka e ya fo e ka baraji bi ngane e yere bali ale fana foli ma bi na fo mo fla de o datige ale ya datige ko ba ale ka e fana kila ki datige na le sababu yi o la mo ka fendo famia o ye dumai ibe kuma mo fe mo nya datige la ala de kama ni te kuma fe ale yɛrɛ kama ni y'o faamu ka ban madama ala m'a fɔ ko n t'i ka baraji minɛ madama ala m'a fɔ ko n t'i ka baraji sɛbɛ i bɛ kuma fɛ de ale y'a laminɛ o e ka baraji bɛ ala yɔrɔ ale m'a laminɛ o e ka baraji bɛ ala yɔrɔ ka d'a kan i tɛ kuma ale fɛ ale yɛrɛ kama i bɛ kuma fɛ ala de kama n'i y'o faamuya alhamdulillah bɛ tɛmɛ n'i ka foli ye a dɔgɔyalen kɔni alikiyama jɔ don na i bɛ ala lasɔrɔ k'a sɔrɔ ale ka kungo foyi t'i da la i bɛ se ala ma k'a sɔrɔ foyi t'i kunna ale ka hakɛ la nka ne y'i datigɛ a la i bɛ se ala ma k'a sɔrɔ a fana ka hakɛ b'i kunna donc an ka s'an dusuw la k'an ka baaraw kɛ ala kama ninnu tɛ ban kow la mɔgɔ min bɛ juguman k'i la i b'a kunbɛn ni ɲuman ye a dɔ la ala bɛna dusukun ɲuman d'a ma don dɔ la ka bɛn i ka foli dɔ ma a b'o laminɛ o bɛ kɛ kɛlɛ bannen ye wa a bɛ laban ka kɛ teri gɛlɛmanba ye i n'a fɔ ala y'o fɔ an ɲɛna cogoya mun na suratu Fussilat kɔnɔna la idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim maa mun bɛ juguman k'i la a b'a datigɛ i la k'i k'a kunbɛn ni fɛn ye mun ka ɲi ka tɛmɛ ɲuman yɛrɛ kan o bɛ kɛ cogo jumɛn na e y'a fɔ karisa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sɛgɛ a ma k'i la ala ka hɛrɛ camanba k'i ye ala ka barika don i la a ka datigɛli ka ban k'i laminɛ o sara de y'i bolo i ka dugawu k'a ye ko ala ka hɛrɛ k'a ye ala ka barika don a la parce que a ye juguman mun kɛ e b'a kunbɛn ni fɛn mun ka ɲi ni ɲuman ye i t'a kunbɛn ni ɲuman ye dɛ mun ka ɲi ni ɲuman i bɛ dugawu don a ye ala ta'ala yamaruya n'o de ye alikɔrɔna kɔnɔna la ko n'o kɛra maa mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i jugu bilen kun do kunu ko sini k'o bɛ kɛ i teri dumanba ye o ye ala ka kumakan de o de kosɔn an kan ka hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ n'a y'i nɛnɛ i bɛ dugawu k'a ye n'a y'a da de i la i bɛ dugawu k'a ye sariya bɛ nin de ɲini nka ne fana y'i da tigɛ a la i n'a bɛɛ lajɛlen kɛla kelen a bɛɛ ye kungotigi ye ala yɔrɔ an b'a deli ala ka dusukun ɲuman di an ma k'an kɛ ka maaw ka jugumaw kunbɛn ni fɛn ye mun ka ɲi ni ɲuman ye ala ko k'an taabolo ye wa alaikum salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه
بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم absiga bo akala majona wa nawi kana siraga video min ba yara ka fa ajara awye wal ma aka kuma kambla au ka hakinaw ani au ka blesralula min ba to barayin aketi kun mamen no ga ambulo name famiya krosro min ba to absiga nafa chama soro baranna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa awmuni mo kurai kana siraga page youtube ka awye au abonné ka notification cloche dale wala sa ni kibara kura min be ani darsu kura min be absiga bo akala majona wa nawi kana siraga video laje ne awye nafa sorala ayta mashin kala min ba yara ka fa ajara awye wal ma aka kuma kambla au ka hakinaw ani au ka blesralula min ba to barayin aketi kun mamen no ga ambulo name famiya krosro min ba to absiga nafa chama soro baranna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa awmuni mo kurai kana siraka page youtube ka awye au abonné ka notification cloche dale wala sa ni kibara kura min be afaka haramu ki halala no kala be kafiriya wala ka haramu ta chula الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نيغالي تملو من بداوكا ننتي كان نيغالي بي ومعدو بي باسرو نوكا سيواتي سوغانا على بي بنا كيرم بلاولا بنا كيرم من بتا كوچه نوكا سيواتي yala ko tamashemi be buna aramade ka kuna goya jira ala yorowa alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala rasulillah ala kan be sobama bana mana mu'minin soro al-islamiyya dina konona la a chama Allah taala ka jarabiye kan yashama wala sa ka jurmi yafa wali ka daraja korota daga alakira sallallahu alaihi wasallam aga kuma kan be alakira ba fo mun konna la ko fɛn fɛn mun be mu'minin sɔrɔ ka bɔ bana la kelen hamina fila hali ŋɔni mun b'i sɔgɔ i sen na ko a bɛɛ lajɛlen ye majurumiya fa ye o la n'i y'o ta k'a lajɛ n'Ala taala ye bana kɛ mɔgɔ mun sata ye k'a sɔrɔ ye mu'minin ɲuman ye don alakira ka kuma kan kono sallallahu alaihi wasallam ni ala ka diɲɛ k'a fɔ bana in bɛ k'i ma jurumiya fa ye i bɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ wagati min na a b'a sɔrɔ jurumi t'i kana wali kira ka kuma kan dɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ kɔnɔna na ko kuma dɔ la Allahu taala bɛ jɔyɔrɔ dɔ suganti a ka jɔn dɔ ye mu'minin na nka baara tɛ jɔn in bolo mun b'a to a b'o jɔyɔrɔ in sɔrɔ Ala b'a jarabi
ne bana dɔ ye o bana in a n'o bɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ o bana in Alahu taala b'o kɛ a ka o jɔyɔrɔ sɔrɔli sababu ye misaliya bolo ma maa dɔ bɛ yen a ka d'a ye Ala k'a don firidawusu kɔnɔ nka baara t'ale bolo baara mun b'a to n'a bɛ firidawusu sɔrɔ n'a jala Ala ye k'a don o firidawusu in kɔnɔna na Alahu taala bɛ a lajarabi ne bana dɔ ye o bana ye a b'o k'a ka ɲɛnamaya laban na o bɛ taa kuncɛ a bolo ne saya ye a bɛ don firidawusu kɔnɔ ne o sababu ye wali jurumi dɔ bɛ maa dɔ la o jurumi k'o to a kan na a tɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ alijanna kɔnɔ Ala bɛ hinɛ a la ka bana dɔ d'a kan o b'a ko k'a jɛ ka bɔ a jurumi na pewu a bɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ jurumi foyi t'a kan na a bɛ don alijinɛ kɔnɔ n'o sababu ye mumini bolo bana ye nin sira de ye nka mɔgɔ wɛrɛ bolo a bɛ se ka kɛ Ala ka jangata ye k'a d'a kan yanni a ka bɔ diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔna la k'a jangata diɲɛ kɔnɔ ka kɔn lahara don t'a ɲɛ Ala b'o kɛ jɔn jugu dɔw la nka mumini kɔni bolo k'o damadɔ kelen don imma Ala k'a k'i jurumi yafali n'a ye wali Ala k'a k'i ka daraja kɔrɔtali n'a ye wali Ala k'a kɛ i gɛnni n'a ye ka bɔ kojugu dɔ ma wala nudhiqannahum min al-'adhabi al-adna duna al-'adhabi al-akbari la'allahum yarji'un ni Alahu taala ka kuma kɛ suratu sajida kɔnɔna la k'a fɔ k'ale Alahu taala bɛ o la nɛnɛ jangata la suruma na ka kɔn jangata belebele ɲɛ kuma dɔ la o na segin kɔ o kɔrɔ ye bana dɔw bɛ yen a bɛ kɛ sababu ye ka jɔn dɔw latubi ne bana kɛla sababu ye k'i latubi o ye Ala ka hinɛ dɔ ye k'a ta ka ɲɛsin ma nka n'i ma nafa sɔrɔ bana la a m'i latubi a y'i to juguman kan a bɛ se ka kɛ Alahu taala ka ɲangi ye k'a da i kan yanni i ka bɔ diɲɛ kɔnɔna la lahara ta fana bɛ se ka kɛ an bɛ se ka fɛn mun fɔ bana la mumini ka ko la o ye nin de ye mɔgɔ t'a fɔ ko labankojuguya taamasiyɛn don ka d'a kan labankojuguya silamɛya la o ye n'i labana tasuma de kɔnɔ fo mɔgɔ ka nin yɔrɔ in faamuya labankojuguya ye mun ye i ka laban Ala tana la ka sa o kan ka don tasuma kɔnɔ labankoɲumanya ye jumɛn ye i ka laban Ala kelebaganciya kan k'i to Ala sago kan k'a kɛ o de ye labankoɲumanya ye o de kosɔn Ibnul Uthaymin rahimahullah a b'a fɔ a ka kumakan dɔw la ko labankoɲumanya tɛ dɔrɔn ko mɔgɔ ka se k'i to sujuru la wali ka se k'i to seli la wali ka se k'i to sun na ko labankoɲumanya tɛ nin dɔrɔn ye nka labankoɲumanya ye jumɛn ye an tamuta wa anta ala islam wa ala sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam labankoɲumanya ye ka se k'i to silamɛya kan k'i to Ala kira ka taa sira kan sallallahu alaihi wasallam k'o de ye labankoɲumanya yɛrɛ baju yɛrɛ ye a lasulu y'o de ye a nili y'o de ye fɔlɔ ne maa mun bɛ yen i b'a sɔrɔ ɲɛnamaya daminɛ la a bɛ silamɛya kan nka a nana kafiriya a sara k'a to o la o de ye labankojuguya ye nka maa mun bɛ yen e bɛ silamɛya ɲuman kan i b'a la kira ka taa sira kan n'i sara k'i to k'o ye labankoɲumanya de ye donc an kana labankoɲumanya koron k'a dan k'a fɔ ko i ka sa k'i to bato la o ye taamasiyɛn ɲuman ye Ala kira ko n'i sala sallallahu alaihi wasallam kira ko man mata ala shay'in hushira alayhi n'i sala k'i to fɛn mun kan Ala b'i lakunu o ka lahara dɔn na tiɲɛ don o ye taamasiyɛn ɲuman ye nka labankoɲuman yɛrɛ yɛrɛ ye jumɛn ye ka sa silamɛya diina kan o de ye labankoɲuman ye i sala k'i to Ala kelebaganciya kan k'i to Ala kira ka taa sira kan sallallahu alaihi wasallam o de ye labankoɲumanya yɛrɛ lasulu yɛrɛ 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 mun ye waliyaw ye ka sa k'i to la o y'a dama samanciya wɛrɛ de ye Ala b'i kunu mun kan nka labankoɲumanya tɛ k'a fɔ bana y'i sɛgɛ a y'i muluku k'i da
ye san caman kɛ nin na i ye nin kɛ o tɛ laban ko juguya ye walima i ɲɛnama tumu donna i fari la o si tɛ laban ko juguya silamɛya ka yeli la n'a y'a sɔrɔ k'i ye mumini n ye mun fɔ muminu ka lahalaya la a bɛ bila o de kɔnɔna la wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillah. O kɔfɛ nin tigi ka ɲininkali bɛ a ko ni silamɛ bi da i kan ka ala ko suma jumɛn de matarafa ka sɔrɔ ka i da. Alakira sallallahu alaihi wasallam ala ko suma minnu kan ka fɔ i datɔ la a ka ca n t'a dɔn n bɛna kelen mun fɔ ka tɛmɛ duma kan nka dɔ kɔni bɛ yen kira y'o d'a ma sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ o la ko an Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhu a mɛnna ka bɔ Abdullah bin Amr bin As ala ma jɛn'a ma a ko k'ala kira ko sallallahu alaihi wasallam khaslatani أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما كفي قليل على كلا صلى الله عليه وسلم وبارا فلابي ولي فجمان فلابي منو كان نقو كسبة السلام شيت دومة وكاليكا فوني ساليكا دو الجنة كنا كبارا نقو من بافلادو nga mam me se ka bara ko mancha aka nogo kasura aka nogo fo ka teme aka nogo ya dana nga kebaga ka dogo a bara nogo man fo la yedumay kle ko na be farda duru musili iga fo subhanallah 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 senta farda ko fe alhamdulillah 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 senta farda kofe Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar senta farda kofe ola farda kelen ni sababe tanta o bisabaye farda duru kile kono o ye keme an biduri nen ka foli la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko keme biduru do nga mume sebe ala yoro o ye ba kelen ni kɛmɛ duuru ye ka da ka Allahu taala be an sara an ka baara kelen kelen bɛɛ la n'a ɲɔgɔn tan de ye o la ba kelen ni kɛmɛ duuru o de bɛ sɛbɛn ala yɔrɔ o ye baara fitinin fɔlɔ ye a baara fitinin filanan ye juman ye i datɔ la sufɛ Allahu akbar i b'o fɔ siɲɛ 34 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kuma a tigi ye ɲininkali kɛ dari do ala ko suma de la i bɛ nin fɔ siɲɛ 34 alhamdulillah 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 33 Allahu akbar la subhanallah 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 33 wala subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 ni yo fara ɲɔgɔn kan o ye 100 alakira sallallahu alaihi wasallam e yo mun fɔ i nɛn kan 100 do nɛn ka fɔli la nga mizani kono ala yɔrɔ sɛbɛnni na ko 1000 do ka da ka ala b'i sara n'a ɲɔgɔn 10 de o la ɲɔgɔn 10 100 tan o ye 1000 o 1000 ani i bɛ mun fɔ faridaw kɔfɛ o ye 1500 ye n'o farala ɲɔgɔn kan o ye 2500 ye alakira ko sahabaw ma sallallahu alaihi wasallam ko jɔn kelen bɛ aw la n'o ka tile jurumi bɛ se jurumi 2500 ma sahabaw ko alakira o ka ca caana o ko kira ma alakira sallallahu alaihi wasallam tiɲɛna nin baara in ka nɔgɔ e yɛrɛ y'a nɔgɔya fɔ nka ko maa min bɛ se k'a kɛ o man ca ko munna o bɛ kɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ya'ti shaytanu ahadakum shaytana bɛ na o dɔ la kelen ma seli kɔfɛ fayudhakiru hajatahu a bɛ hakili jigin i mago la shaytana bɛ n'i ma i ka seli kɔnɔ a bɛ hakili jigin i mago la o kɔrɔ ne ko dɔrɔn Allahu akbar ka seli daminɛ seli bɛna se a banni ma wagati mun na a bɛ sin k'a fɔ ko i tɛ teliya ka bɔ ne salam bila la
a dɔ la i ka client dɔ kana fɔ i kɔ dɛ an ka bi tile in na sitana yɛrɛ tɛ baara la tuguni a ye baara di téléphone ma a yɛrɛ taara sigi k'i repose sisan an ka bi tile in na parce que mun na téléphone b'i poche kɔnɔna la i connectelen don message kɔni bɛ ka jigin dɔrɔn hali n'a sɔrɔ a bɛ vibrer de la walima silencieux la a bɛ poche kɔnɔ e b'a dɔn message bɛ ka jigin hali n'i ma bɔ o yɛrɛ kalama salam mana bila dɔrɔn fɛn fɔlɔ min bɛ jigin i kɔnɔ a tun ka téléphone lajɛ ka d'a kan i ye miniti 5 10 kɛ seli la a dɔw la fɛn dɔw jiginna i bɛ perese ka don o la o la sitana bɛ sin ka baara to téléphone bolo salam bila la dɔrɔn e b'o de dayɛlɛ k'a lajɛ mun b'a kɔnɔ i bɛna fɛn dɔ y'a kɔnɔ f'i k'o jaabi sisan i bɛ wuli ka bɔ n'o ye o ye taalen de pewu mun bɛ kɛ seli kɔfɛ o kɔni o kuma t'a la tuguni o de kosɔn tan in fɔli k'an caman bɛ dɛsɛ a la an tɛ se k'a kɛ o cogoya kelen na i da waati la ko sitana bɛ na i ma k'a b'i lasunɔgɔ kɔrɔ ye n'i nana fɛ k'i b'a daminɛ subhanallah 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 yanni i ka tila o 37 la ka alhamdulillah 37 fɔ fo ka taa se allahu akbar 34 ma yanni i ka tila o la i bɛ sunɔgɔ kira ko sitana b'i lasunɔgɔ nka bi sitana b'i sogola ne téléphone fana de ka d'a kan mɔgɔ ka dɔgɔ an na bi ko mun tɛ sunɔgɔ ne téléphone ni a bɛ to groupe de kan a bɛ to navette de la a bɛ don whatsapp kɔnɔ a bɛ bɔ o kɔnɔ a bɛ taa youtube kɔnɔ a bɛ bɔ o kɔnɔ a bɛ taa facebook kan a bɛ bɔ o kɔnɔ a bɛ to de la ten fɔ sunɔgɔ b'a gosi k'a bin a ɲɛ bɛna tugu k'a sɔrɔ téléphone de dalen don a kɛrɛfɛ nin zikiri kɔni o kuma t'a la tuguni kosɔn n ko sitana kɔni bɛ congé la a taara congé la ka baara di téléphone de ma alakira ye nin fɔ sallallahu alaihi wa sallam o la nin ye ala kosuma dɔ ye n'i b'a nɔfɛ i jilaja i k'a matarafa ayata kurusi kalanni i datɔ la o fana ye ala kosuma ye mun sabatilen don ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam o cogoya kelen na an b'a Aishatu ka hadisa bɛ yen k'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wa sallam n'a tun bɛ n'a da a b'a tɛgɛ fila fara ɲɔgɔn kan ka qul huwallahu ahadu siɲɛ 3 kalan k'a to a tɛgɛ la qul a'udhu birabbil falaq siɲɛ 3 kalan k'a to a tɛgɛ la qul a'udhu birabbin nas siɲɛ 3 kalan k'a to a tɛgɛ la ko a b'a kɛ k'a fari bɛɛ jɔsi k'a daminɛ a kunkolo la ka jigin a tɛgɛ b'a fari yɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ ko alakira b'a kɛ k'o bɛɛ jɔsi sallallahu alaihi wa sallam ninnu bɛɛ lajɛlen ala kosuma alakira ye mun d'a ma sallallahu alaihi wa sallam ka fara dɔ wɛrɛw kan tuguni mun tɛ nin nka ma jigiya nin ye ala nɔgɔmaw ye surtout subhanallahi ni alhamdulillahi ni allahu akbar ka allahu akbar kɛ 34 ka tɔgɔ kɛ 33 ye ma jigiya o kɔni ye nɔgɔma ye baraji sɔrɔ sira don an kan k'an jilaja mun ma ma ala deli ala ka a kosumali nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ne ɲininkali kelen bolofara kɔnɔna na yala mɔgɔ min bɛ 33 kɛ kɔrɔlen o ni nin fana tɛ kelen ya seli kɔfɛ 33 o ni nin tan tɛ kelen Abdullah bin Mas'ud ko k'ale yɛrɛ alakira ye sallallahu alaihi wa sallam a b'a la k'a bolokɔniden kuru ni tan in fɔli ye o la mun ye 33 ye seli kɔfɛ o nana Abu Huraira ka hadisa la ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam wa radiya an Abi Huraira o la o kɔnɔna na alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko ne maa mun ye selila ka ban ka subhanallah 33 fɔ alhamdulillah 33 allahu akbar 33 ka la ilaha illallah fɔ k'a dafa 100 la ko ala b'i jurumi bɛɛ yafa hali ni jurumi kɛla i n'a fɔ baji kan ka mɛn cogoya mun na o ye Abu Huraira ka hadisa kɔnɔna ye o y'a damata ye nka tan in fana o fana y'a damata ye o la n'a y'i diya n'i ye salamu bila ka astaghfirullah ni la ilaha illallah fɔ k'a ban i bɛ tan in kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka 33 kɛ wala i bɛ 33 in kɛ n'o banna i bɛ sɔrɔ ka tan in kɛ o tɛ ɲɔgɔn ye sira la o samantiya o tɛ kelen ye ala k'an bɛ sababa ma o kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan mɔgɔ min n'a sɔrɔ u bɛ muso 2 furu ko n'u bɛ taa kɔfɛ jamanaw na waati ni waati u bɛ muso kelen bila ka na faso la o kana kalo 6 walima san 1 kɛ n'o segira dɔ wɛrɛ bɛ na tuguni faso la muso bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ten yala ni muso ni bana o kɛli ma o y'i ka hakɛ furu kɔnɔ wa ala k'an bɛn sababa ma alakira ko sallallahu alaihi wa sallam almuslimuna ala shurutihim
silamɛw b'o ka shartu kanw de kan n'a y'a sɔrɔ cɛ bɛna muso furu waati mun na a y'a fɔ k'a jɛya ye bon an ka taabolo la musow bɛ taa turukɛ la faso la faso kɔnɔ muso bɛɛ fasoden bɛɛ muso bɛ taa ni turu selen bɛ taa nin na n'o bɛnna o kan muso donna furu la o kan sariya la a tɛ k'i ban ma n'a banna ma ale de b'a la ka tɔɲɔli kɛ a ka hakɛ tɛ ka d'a kan a jɛnna n'a ye daminɛ la nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ saritu tɛ o ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ bɛn cɛ ka wajibiya muso kan n'a diyala ye k'a kɛ o fɔla banna nka n'a ma diya ye a ka hakɛ tɛ k'a fɔ k'a ka wajibiya muso kan ka d'a kan Allahu Taala ko hali muso furu salen ka kibaruya la askinuhunna min haythu sakantum min wujidikum muso minnu bɛ yen ne o ye furusa sigi la n'o ye lida sigi ye k'aw yɛrɛ sigilen don yɔrɔ mun na a ye muso ninnu lasola sigi ye a y'o lasola sigi yɔrɔ la aw yɛrɛ sigilen don so mun kɔnɔ aw ka sɔrɔ bɛrɛ ani aw se damayira la a bɛ lasɔrɔ yɔrɔ mun na ani aw ka sɔrɔ bɛrɛ la Allahu Taala ye nin fɔ o la dɔnnikɛlaw ko muso mun bɛ furusa sigi la n'a fɔra ko cɛ k'o lasigi a yɛrɛ bɛ yɔrɔ mun na kan mun tɛ furusa sigi la o ni yen sigili ka kan o de kama ne shartu don cɛ bolo a dontɔla muso ka furu la a ko a ma ko bɔn ni n bɛ ne ka taabolo la ni y'anw ka laada ye muso jɛnna n'o ye baasi t'a la nka n'a y'a sɔrɔ ne shartu tɛ a tɛ bɛn cɛ ka wajibiya muso kan k'a fɔ k'a b'a kɛ n'a y'a kɛ tɔɲɔli don wallahu ta'ala a'lam wa ahkam ni ɲininkali kelen kɔnɔ kuma dɔ dɔw bɛ kɛ kuma tɛ fɔ bɛɛ bɛ ma kuma ka tɛ nka kɔfɛ i b'a sɔrɔ i bɛ taa an ka dugu la ka na o bɛ sɔrɔ ka na yaala ni makun kɛra ka ne makun kɛra a ka ko maa kɛ shartu ye a tɛ bɛn cɛ ka baara kɛ n'a ye fo n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ muso yɛrɛ ni cɛ bɔla dugu la dugu minnu ka laada don dugu minnu ka laada don n'a lakodɔnnen don o bolo kɔrɔ de o yɔrɔ in na dɔnnikɛlaw ka kaida dɔ bɛ yen al-ma'rufu urfan kal-mashrutu shartan fɛn mun lakodɔnnen don laada la a bɛ n'a fɔ o shartu dilen don kabiri daminɛ la o kɔrɔ ye jumɛn ye muso bɛ bɔ dugu mun na cɛ bɛ bɔ dugu de la a dɔnnen don ko dugumɔgɔw bɛɛ ka taabolo ye nin ye a dɔw la hali muso yɛrɛ bɔla faso mun na o faso mɔgɔ yɛrɛ bɛ nin kɛ muso yɛrɛ balimakɛw musow bɛ taga fɛn na turu la a b'a dɔn ko o ka dugu taabolo ye nin ye ale ka dukɔnɔmɔgɔw b'a kɛ cɛ ka dukɔnɔmɔgɔw b'a kɛ o yɔrɔ in na o bɛ n'a fɔ o ye mun shartu di ɲɔgɔn ma al-ma'rufu urfan kal-mashruti shartan nka n'a y'a sɔrɔ mun tɛ o ye muso ye kabila wɛrɛ mɔgɔ ye wali dugu wɛrɛ mɔgɔ don wali o tɛ nin lakodɔn u ka kokɛtaw la a tɛ bɛn cɛ ka wajibiya kan ne cɛ y'a kɛ wajibi ye ko ka taa a bɛ k'a tɔɲɔ de o la an bɛ se ka mun fɔ a la o de ye nin ye n'a kuma ma fɔ daminɛ na n b'a lajɛ ɲala cɛ ka somɔgɔ ni muso ka somɔgɔ o bɛɛ ka laadala ko ye nin ye mun lakodɔnnen don wa ne jaabi kɛra ko awɔ o la a bɛ n'a fɔ kabiri daminɛ na shartu don nka ni jaabi kɛra ko ayi shartu tɛ wa baara tɛ kɛ n'a ye wallahu ta'ala a'lam alhamdulillah o ɲininkali kelen kɔnɔ hali bi muso ni cɛ n'u ma bɔra ɲɔgɔn na silamɛya ye waati joli di u ka segin ka fara ɲɔgɔn kan m'a faamuya silamɛya cɛ ni furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye muso bila k'a mabɔ i la ka kalo i kan ka kalo joli kɛ o hakɛ kɔni i kan k'a lasegin k'a lasegin cogo jumɛn na dugu min n'a sɔrɔ ni i b'a sɔrɔ u bɛ muso bila ka taa u ka dugu la i n'a fɔ dɔw bɛ jamana kɔ kan u bɛ muso bila ka na Mali la wagati silamɛya waati dan joli sugi ka furuɲɔgɔn fila a man k'o kɛ ɲɔgɔn kɔ fɔlɔ sariya bɛ baara kɛ ni shartu ye n'a y'a sɔrɔ shartu dɔ bɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ san 1 san 2
amana ke shartu hake نعم no benen do kan oni ɲɔgɔn cɛ sharia lo ka shartu b'o bolo a bɛ komi fɛn mun ye ta ye e jɛna n'a ye k'a di mɔgɔ ma نعم o la i sago bɛ i taɲɛ fɛn na i sago bɛ i t'a la k'a di cogo la cogo mun y'i diya نعم madama haramu tɛ o la ni shartu b'o ni ɲɔgɔn cɛ o ka shartu mana kɛ mun ye baara bɛ kɛ n'o de fɔlɔ ye kelen a filanan ye jumɛn ye ni shartu tɛ yen ni shartu tɛ yen o ni ɲɔgɔn cɛ نعم k'a fɔ cɛ ni muso ma shartu di ɲɔgɔn ma a n bɛ taa tugan fɛ n bɛ nin kɛ wali i bɛ taa nin yɔrɔ in na i bɛ nin kɛ shartu tɛ yen fo a kɛla ten ni dɔ ye hakɛ ɲini muso ye hakɛ ɲini sisan sariya la a kan ka jɔ joli la o kɔrɔ ye nin na olu yɛrɛ ka bɛnkan tɛ yen nka sariya de bɛna kiiritigɛ kɛ sisan waati joli bɛ yen muso kan k'o kɛ cɛ kɔ o jaabi an tɛ taa yɔrɔ jan na Umar bin Khattab radiyallahu anhu نعم ale ka wagati la a tun bɛ sahabaw bila ani taabiyunaw ka taa jihadu kɛ yɔrɔ janw na n'o t'a la o tun bɛ kalow kɛ jihadu kɛyɔrɔ la fo don dɔ la a tulo dɔ la muso dɔ ka damakasi k'a la a cɛ ka ko la muso bɛ k'i damakasi a cɛ t'a la jihadu kɛyɔrɔ la ale kelen bɛ yen ɲɛnafin b'a la ko n'a tun ma siran ala ye ko ala ɲɛ b'a la a kelen dalen don da yɔrɔ min na k'a kelen tun tɛ da ye o kɛla mun kɛ Umar y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na degun bɛ nin ko in na an k'a dilan a ye ɲininkali kɛ a ka mɔgɔ ɲininkata kɛla jɔn yɛrɛ a yɛrɛ denmuso Hafsa bintu Umar radiyallahu anha mun tun sigilen don alakira ka furu la ka d'a kan Umar denmuso tun furulen don kira ma sallallahu alaihi wa sallam a y'a denmuso ɲininka e mun ye muminun ba ye ala ka ciden furumuso ɲala muso bɛ se ka sabali ka waati joli kɛ a cɛ kɔ a ko Umar ma ko ɲala e ma kala alkurana kɔnɔna la wa Allahu ta'ala ko walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 10 kala ko cɛ minnu bɛ fatu aw cɛ la ko musow to n'o ye furumuso ye k'o ka sigi ka makɔnɔli kɛ o tɛ don furu yɛrɛ la kalo 4 ani su 10 k'i mɔ ye wa ko ni ala mun y'o dan ni ala ye kalo 4 di ko kɔrɔ de k'a fɔ muso ka sabali dan ye nin di o kɛla mun kɛ Umar ye dansigili kɛ o kɔnɔna la a ma se kalo 4 ma tuguni a y'a kɛ kalo 3 ye maa minnu bɛ taa jihadu kɛyɔrɔ la o bɛ kalo 1 kɛ tagama na taali la kalo 1 ye segili ye kalo 1 bɛ kɛ jihadu kɛyɔrɔ la a mana diɲɛ cogo o cogo la ale y'a kɛ a tɛ tɛmɛ o kan ka da nin ka dɔnnikɛlaw ko k'a fɔ muso n'a cɛ famani ɲɔgɔn ma kalo 3 n'a cɛyala a kana tɛmɛ kalo 4 kan ka da nin kan ni Allahu ta'ala ka kuma kan an fana baara kɛ n'o de ye o de kosɔn ne shartu bɛ yen ko bɛnna fɛn dɔ kan o ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ baara kɛ n'o ka bɛnkan ye nka ni shartu tɛ yen o ma bɛn foyi kan o ni ɲɔgɔn cɛ kalo 3 ka se kalo 4 ma cɛ bɛ ɲɛnafilɛ o kɔnɔna la ne cɛ ko k'a tɛ na muso fana ko n tɛ se ka to furu la o kan sariya la furu bɛ bɔ o ni ɲɔgɔn cɛ nka ko in caman kan ka kɛ bɛnkan de ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ mun kun ka cɛya donc n'aw bɛnna mun na sariya t'a fɔ k'a b'a ka bɛnkan wuli nka n'aw ma bɛn a la de fo a dila sariya ma sariya ye mun di baara bɛ kɛ ni o ye wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillah baden lajɛlikɛla o dɔ la nin bɛ sɔrɔ ka dansigi an ka bi ɲininkali la
docteur Walimam ndek mo labam babulu ame befo maliko nani maluko maliko kan ka ala de la ka hero jide am bela jeni ala ka nga jamana tan ala ka nga jamana korosi ala ka nga jamana kolosuma ala ka nga jamana lafiya ala ka jamana de onni la kana ko ganna fulo tanga ala ko jolu la kanda ala ka here da ala ka nyin jamana ima toro ala ka nyonti ga banka ala ka laban ko nyumandi amma kan kisi ka bo laban ko juguyama ala ka be kan hore ka bo tasma donima ka jannatul firdaus kan be sigiro laban وما ذلك على الله بعزيز وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكم تلينيتا كان واتينا كبه برنامج الفرقان ما كالا ديري على كسوردو أشيكوننا وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكان بواد ورن مستعار صنام. وأو مني مغكرة كان سرك باجي يوتيوب كا أو أبوني كان نوتيفيكاسيون كلوشي دايلة ولا سا نيكي براكورا من بي أني درس كورا من بي أبسيكا بو أكلا مجونا نوي كان سرك فيديو لجي ne aw ye nafa sɔrɔ a la a ye tamasiyɛn k'a la min b'a yira k'a fɔ a diyara aw ye walima aw ka kumakan bila aw ka hakilinaw ani aw ka bilasiraliw la min b'a to baara in a kɛcogo ɲuman bɛ nɔgɔya an bolo n'an bɛ faamuya kuraw sɔrɔ min b'a to aw bɛ se ka nafa caman sɔrɔ baara nin na wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. wa aw minnu ye mɔgɔ kura ye kan da sera ka page youtube kan aw ye aw abonné ka notification cloche dayɛlɛ walasa ni kibara kura min be ani darsu kura min be aw bɛ se ka bɔ a kalama joona wa n'aw ye kan da sera ka video lajɛ ne aw ye nafa sɔrɔ a la a ye tamasiyɛn k'a la min b'a yira k'a fɔ a diyara aw ye walima aw ka kumakan bila aw ka hakilinaw ani aw ka bilasiraliw la min b'a to baara in a kɛcogo ɲuman bɛ nɔgɔya an bolo n'an bɛ faamuya kuraw sɔrɔ min b'a to aw bɛ se ka nafa caman sɔrɔ baara nin na wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. wa aw minnu ye mɔgɔ kura ye kan da sera ka page youtube kan aw ye aw abonné ka notification cloche dayɛlɛ walasa ni kibara kura min be ani darsu kura min be aw bɛ se ka bɔ a kalama joona wa n'aw ye kan da sera ka video lajɛ ne aw ye nafa sɔrɔ a la a ye tamasiyɛn k'a la min b'a yira k'a fɔ a diyara aw ye walima aw ka kumakan bila aw ka hakilinaw ani aw ka bilasiraliw la min b'a to baara in a kɛcogo ɲuman bɛ nɔgɔya an bolo n'an bɛ faamuya kuraw sɔrɔ min b'a to aw bɛ se ka nafa caman sɔrɔ baara nin na wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. wa aw minnu ye mɔgɔ kura ye kan da sera ka page youtube kan aw ye aw abonné ka notification cloche dayɛlɛ walasa ni kibara kura min be ani darsu kura min be aw bɛ se ka bɔ a kalama joona wa n'aw ye kan da sera ka video lajɛ ne aw ye nafa sɔrɔ a la a ye tamasiyɛn mɔgɔ kura ye kan da sera ka page youtube kan aw ye aw abonné ka notification cloche dayɛlɛ walasa min b'a to ni kibara kura min be ani darsu kura min be aw bɛ se ka bɔ a kalama joona min b'a to aw bɛ se ka n'aw ye kan da sera ka video lajɛ ne aw ye nafa sɔrɔ a la a ye tamasiyɛn k'a la min b'a yira k'a fɔ a diyara aw ye walima aw ka kumakan bila aw ka hakilinaw ani aw ka bilasiraliw la min b'a to baara in a kɛcogo ɲuman bɛ nɔgɔya an bolo n'an bɛ faamuya kuraw sɔrɔ min b'a to aw bɛ se ka nafa caman sɔrɔ baara nin na wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. a ye tamasiyɛn k'a la min b'a yira k'a fɔ a diyara aw ye walima aw ka kumakan bila aw ka hakilinaw ani aw ka bilasiraliw la min b'a to baara in a kɛcogo ɲuman bɛ nɔgɔya an bolo n'an bɛ faamuya kuraw sɔrɔ min b'a to aw bɛ se ka nafa caman sɔrɔ baara nin na wasalamu alaikum ni maa min hamina ye hiji ɲuman ye ka kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ ka kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛn ka da voyage fɛ ni aw b'a fɛ ka tɔgɔ sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛn a bɛ wele kɛ radio sanfɛ na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kadavoyage.com n'o kɛra bɛɛ ka da se ka sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ Kanda Voyage o ye hɛrɛ sira ye min b'a to aw bɛ se ka nafa caman sɔrɔ baara min na wasalamu alaikum wa rahmatullahi